Okay. Mayor, so apam taw kasugod mo, extend to ka sa imong vacation? Ako na i-appeal pangutana ha. Ay, sa ron yun. Okay. Sige. Sige, stand by. Audio Jungle. Pwede na lang. Yes. Audio Jungle. Audio Jungle. Ako ra ba'y nag-host? Mayong buntag mga kasugbo ug mayong buntag dito sa Melbourne, Australia. Kauban gyapon nato sa programang INGNA'NG MAYOR si Cebu City Mayor Mike Rama. Mayong buntag, Mayor Mike. May buntag. Kuyog dire sa ako ang nasa kutupad yun. May lain silang malo. Kita ka dito. Good morning. Ara. Good morning. Wow. Pagkagwapa. Tawag to si Kuati. Sige, para makahaysan. Sige, go ahead. May buntag sa tanan. Okay, kumusta Mayor Mike ang hapit na mapupos nimo nga bakasyon? Mapupos ba imong bakasyon dinha sa Melbourne, Australia karong November 30? Bitaw, gusto tanan ko. Pero nakalikuha naman yun og kaning visa akong anak Mikel. No? Kaya ako nang appeal man sa tuago nga abot anan. He is coming. Hello, hi. Hello MJ, Hello. good morning. Hello, hi. Sige, unya mag-abot mamagyod kaming tanan. No? Kaning una nga give me a chance. Mikel will be arriving Monday. No? Unya si Micheline she left yesterday, but she's coming over with her husband, no? Si Jeremiah. So that bring us to be hopefully nga mag-abot yun ming tanan, no? Mag-abot yun ming tanan. Just for the last time lagi nga kami nag-abot nga kaming tulo rami. That was 1990, no? Somewhere 2000. Ming tulo. Silene, Mikel, ako. Nga dito ni Japan. Kanya something happened here at Cebu. I think looking back, I was removed as chairman sa Committee on Education. Muna kayo nung kana. No? So, karon Mikel arriving. I don't know kung kakuyog ba itong iyahang kaning labi-dabi. No? So, hopefully, muna nga, I was looking at of an extension, maybe up to kaning langga, December 20, no? Sumurag hinana. So, when that is going to happen, so that I will have to communicate na ni Singana ni kaning Juby. Aron nga extension ha. Wasalan ko aron nga mahuman na ni. So up to this hopefully lang. It can be basta mo lang maximum. So up to December 20, Mayor, ang imuhang extended vacation leave. Yeah. In God we trust. So, tibok pamilya na, imuhang ikauban din na sa Melbourne, Australia. Yeah, by that time, muna nga, I'm looking forward and excited nga, you would be able to see a picture ba? Nga, na si Mikel, na si Micheline, yung bana, na si Iyasa, I don't know, I wish nakakuha kaning visa na iyahang labi-dabi ni Mikel. Nga si Etienne. Okay. Okay.
So among kuan mayor kuan sab wish for you that you will fully enjoy uh, the bonding time with the family din sa Australia. After 31 years, 31 years in public service, muna looking back and having to be with all of them, it's for me a jewel. Okay. So Mayor Mike, arita sa pipila ka mga issues nga Go ahead, go ahead. amo ang ipasupot dinha nimo. I'm very sure nga aware ka unsay nahitabo karon lang gyud kaganinang buntag. Unfortunately, Mayor, dunay upat in town ka mga bata nga nakalas ug dunay laing duha ka mga tao ang naangol sa sunog dinha sa City Upper Kapakulan sa Barangay Kapakulan. Tisa. Diin Correct. 5 ka panimay ang naugdaw. So ang area mayor kuan kaayo kanang sikit-sikit, so mo nang hinungdan nga dugay nakasud ang mga bumbero o nakalas ang kinabuhi. Unsay matabang sa syudad sa Cebu for these victims, Mayor Mike? First of all, my condolences to the family that has been affected, and also our willingness all the time, that I've already connected earlier with Jojo Lingaw, and that expands already to the whole city government officialdom, and aware na acting Mayor Raymond Garcia being there and readily will be pursuing also what is the needed thing. And then another thing is, as I've always been espousing, being the father of reblocking, that really is a thing, and I wish that this will be a directive towards the quick response team of Harold Alcontin, and wishing that this will also be a directive nga kanang the acting mayor thereat will also spend more time, because as we are also been spending more time under A. Floribos Onom on our gubat sa basura, gubat sa kaning baha, then our storm aggressive massive, which reduces all of this actually ato ang housing on medium and high rise, plus our perimeter easement. Kining tanan, if you look at this program Vilma, appeal Tunisia nga makapa-reduce of an occurrence in ana, because mga area nga huot kayo, gupot kayo, we will pursue a preemptive reblocking. And I wish both Librandos seeking for an extension to prove his worth, being the head of the aspiring sector. A program should be put in motion. Dili kay maghuwat ta na masunog. Identify naman na itong mga area na grabe kaayo ang... For reblocking. Yeah, deserving for reblocking. Magpasalamat ko, although congratulations yapo kay nakadaog man si Raquel Abila. Mo na primerog yung barangay. Kung makita mo na ready na for medium rise building, duha na, even high rise building. Pag reblock na to anang lugara. Ikaduha, you have seen Loriga. Also, I do not know kung naapabay area o naitapusunon diya for medium rise building. And that is product of reblocking. And too many areas in Cebu City, especially densely populated, density grabe kaayo per square meter, na atuag yun lang na is up. So karon makita nimo the income, the needs
dili na siya dugay-dugayon pa, dili na dugay-dugayon pa. Kinahanglan ngita sa tadiha og kay nanamatay SAR, nanamatay overseer, si Secretary Roy Simato, nanatay chief implementer nga si kaning Mel Feliciano, with respect to sa 3 meter sa gubat sa baha niya ato gali lang gibutang karon on board si kaning Dr. Harke nga mutabang sa niya. Kini karon ngita ko matutok yun niya with the requirement of all the equipments nga mga bangtag equipments no, mga bangtag aron nga inig-ingon nga ato ni siyang i-reblock. We can do it actually. We were able to do it in Lorega. Pila to ka hektarya. Yes. Yeah. Unya, we were able to use Second Heart, Zapatera, and available gym as temporary kanang gingalan na itong shelter. We will do it, and I will be calling acting mayor after this discussion. Niya kinse iyahang in mind na mo ogi ngalan na ito og point person. Yung massive ni. Di na tanang nang nahitabo diya karon nang kapakulan with what had happened. Lisog-sod na bag-ong kaning kibaron ako kisay SAR na akong buhatog SAR si Philip Sapra. Okay. Akong Sulor Philip Sapra, tawagon ako unya he will be helped by the chamber and then kaning augmented with logistical, then the contractors, and let's do it El Pluribus Unum. Out of many. So Councilor one. So Councilor Zafra will be the czar for the Yes, reblocking. This should be. Kana di sa madlock. Bitaw. Kini mayor nga issue ba? Ako nakakita ko sa value sa reblocking and I really appreciate it kay ang Barangay Lorega for one after the reblocking nakita nimo ang kanindot ang beauty. Alabi na nga napanindot sa nila ang itsura sa ilahang mga panimay and with this problem especially ang overcongestion sa mga mulupyo kung naay gamay nga sunog mo na nga makasinati o maka-experience yuta o trahedya ilabi na sa pagkakalas sa kinabuhi. And hopefully, Mayor, aside from Councilor Philip Zafra nga mo himuong ni Mongzar, ang mga newly elected or re-elected nga mga barangay captain sa Dakbayan sa Subo would also be proactive and aggressive ni ining pagsulbat sa problema, especially the overcongestion o kaning kawa gyoy agianan sa mga dapit nga puno kayo sa mga nagpuyo. Ibalo ka, Vilma, ang positive man ng reblocking. Well, we had that, nakang Carita, si Hero, si Padilla, nga mga beneficiary, Lorega, beneficiary sa reblocking. And then you talk about sa Punta Princesa, Basak Pardo, sa reblocking, kaning Kugon Pardo, nagkang mga reblocking ng mga success story diha. Inya dili lang kay reblocking ang atong ipurso kanang opening of the roads. Yeah, once kanang wow kabuok ka bridges that we already have siya manggali 11 manggali nga na-involve diha karon si Joe Poblete, si Lloyd Adlawan, si Bo Marquez o kaning mga tuang locators nga mo provide sa ilang corporate social responsibility para sa mga bridges. Once all these bridges will already be present, roads will be open. And then dili kay ordinaryo nga road na opening. It has to be the width na dili maghuot in exode sa fire truck. I'm telling you,
every time na ay mangutanan ako, pagkalang may minguna ko sunog, ibalo na ko daan nga the extent of damage will be, shall we say, in magnitude. Maingon na galing, Mayor, may sunog, mutanan rin ko asa dapita. Katong imong gi-reblock, baka isultirin ako. Sige lang, kay akong tanaw na in 15 minutes, the fire will be out. Baong yun na, because accessibility sa atong mga firefighters, kanang dili siya wanting. There will all be enormously available. So muna nga, kaning inguni mo, barangay kapitan, aron na sa ko'y tagaan o award, kay tagaan ako nag-award si Raquel Abila. Yes, the only barangay kapitan nga barangay nga ni offer og kaning preemptive reblocking. Pero karon di nata kinala magawa pa. The city government should come in. Of course, with the newly elected, total 2 years pa man ang namang ililayang election para barangay kapitan, it will have to be reckoned 2 years from now. So let's all work it out, no? We'll work it out. Ya karon ako nang tawagon si Philip Sapra. Siya na'y mooy kanang tingali Philip Sapra sa South, no? Niya ako ibutan dire sa kaning akong kanon si Duhana, si Franklin Ong o dili si Noel Wenceslao para sa reblocking sa north. Niya, tinintanan, this is not going to be perfect. Doable ni siya, doable yun. Niya, inigabot na sa kanang temporary, we can usually, on reblocking, we can usually tap the school. And then, of course, likewise, kaning mga naman na specific period good, just like what happened sa Mambaling, na-reblock na dito, saman, they were temporarily having the shelter sa Mambaling Elementary School. Akong filosofiya, nga nung naman sa eskwelahan, kaya ang mga beneficiary ani, naalang yapon, kung sunog manggali, naara na within the vicinity asang eskwelahan. So, kadua, kung mag-reblocking man ta preemptive, maulang yapon na. Ang istorya, kung naay preemptive reblocking, ang mga ma-affected ana, temporarily atong i-house sa eskwelahan, anak ko'y filosofiya na, Dilma. Ang uban, anong eskwelahan man yun? Ingko, sayo na mo kung i-istoryahon, kay dili man mo ang biktima. Pero kargado mo nang ako ginang giusap when I'm the mayor, dili mahimong kanabang ato lang patulgon ang mga biktima, ana mismo siminto, ana mismo niya gali klaro nga hingalan na itong comfort facilities o nangawa na ganyan ilahang mga brief, nangawa na nag-usapay, nangawa diha, wala na chinilas, wala na toothbrush, wala na tanan. Muna under our set-up sa city government, we want to approximate sa ilahatang unqualified and terrible moral na mga damage sa ilang kaugalingon, especially ang psychological and physical impairment. Pero karon na po na ako nakita bitaw Mayor ang logic ba in terms of proximity tungod kay ang mga mangutana manggod ngano anaman sa mga eskwelahan nga moapektar na sa klase sa mga estudyante, ma-disrupted ang learning process sa mga estudyante kanay daghang mga tao. But to some extent kanang mga gipapuyo dinha kasagaran mga estudyante rapod dinha sa eskwelahan. Dili lang kana mga graduate na. Mga ginikanan na sila kasabot good kay private school man na good nagkagado mga dato private school na niya kay inyong mayor duha man kay eskwelahan jud
Tihero Elementary School. Ang iyang eskwelahan Daplin sa Sapa. Mga dili jud kumuundang diha sa tinuoray. Munang ako ginang itutukan ng Pisay na ug Bonifacio. Ikaduha, napay aligrahon o tiwason ako diha sud sa Tihero. Kay diha taon ko nagikan. Ikaduha, dito sa Basak Elementary School. Ako mga classmate taon, pobre taon. Mabitaw na nga, inigabot na mo sakit ang mong tiyan. Mo na nga, naabot na ko sa pwesto, hapit ko nahawa niya to sa BOPK. Kaya di ko makasabot sa filosofiya. Kaya kargado magod nga mga leader na mo sa BOPK, graduate na kapag pagalik Eskwela't Manila, kapag pag-Xavier. So niya, sila mga private school. Niya, ang ako kay Basak Elementary Tihero, public educational system ko. Appeal ka. I don't know kung public school ba ka. Public. Kunya, Public ako sa pagka public elementary. school, Bilma, tanan nga mga extracurricular activity, apilan man ako. Muna nga, much less, ibalo kay ko unsay nitty-gritty, unsay kinabuhi sa akong mga classmates. Nga naman, kaya inikuman na mo, basta nga, instead mo dito sumig panguli, managa namin dito sa San Carlos Heights. Instead nga mo dito sumig panguli, mamayabas namin dito sa alumnus, manginahas. So inalala, basak maguna. Wala bayabas Road Mayor. Napaoy, napagyapoy, bayabas. Kaya muna ako ang butang naman ko balay diya sa Rama Compound para sa hindi ako bagong pamilya. Kaya raba dyan ko'y balay taon ever since. No? Kaya dahil balay to, di naman to ako. Okay? So naman to sa mama nila ni Misilig Nickel. So I need to have my own house. So I will keep yapon ka ng I call it the ancestral political house of my father as a councilor, my tito, nga anak diya mo breakfast, o kining mo akong igsuon nga kapuyo diya nga gobernador, o congressman, o si Ido nga mohapit diya og kaon, o kining inyong ubos nga higala, nga naagyo na kapuyo gyud sa diya sa dili lang sa karaang bay 20 years sa kanang gipuyan sa kong ginikanan 20 ka tuig ko gapuyo diha, no? Nya mo na nga kanang it will be kept and I will assure my ako mga igsuon, no? Kay di sila kinala mag-uol nako, pero galing I wish na naminaw sila nako kay tama na sa Amerika uban at sana Amerika ya na asa suon ako babae na asa Texas, suon ako lalaki na asa kaning Orlando, suon ako sa kalalaki na asa kaning California. Una at least hindi sila mag-uol na sila kaulian niya kung ugaling mamakasyon sila sa Pilipinas, tapos sila sa Rama Compound, kay I will assure them na di na po na ang kunon ang ancestral house. Oh. Siguraduhan na Mayor nga nakay bay kay ikaw sige pangita og mga bay nga kapuy-an sa mga maapektado sa perimeter easement. Unya ikaw hinong Mayor wa kay ikaw galingon nimong bay. Pero Mayor, kaning mga maapek Yes, Mayor. Paningyan niya ko ni MJ o ni Langga Malaw. Pero Mayor, kining maapektahan sa reblocking unya sa uban nga mga areas because you were saying identified na ang mga areas for reblocking. So appeal ba ni sila sa makapahimo sa MRB? Yeah, definitely. They all will, about as I was trying to look at kanibang wala may lain era ba? Ganing gingalan na to o ganing the new ages. Kiniro na to sa new ages nga mahug na to nga
imog yung memorya ho ng Nubus, Ordo, Seclorum. Mo na sa New Ages. No? Kini ron. Kini sila, uh, ako nang ipaklaro ni Boots, ni Brando, together with Colin, kay ang guro gyud when it comes to urban poor, nga ako nang ginganlan ng panahon ni as aspiring sector, kana akong administrator. Kana atong administrator na si Attorney Colin Rosell. Sa tinuod, I want to be very precise, together with His Excellency Mahathir. Makakita na si His Excellency Mahathir, si Julius Cesar. Attorney Castillo. Castillo. Oo. Ay bes ka naminaw na sila o mo review sila ani. Kay importante kay na siya nga forma. Kay sakto man na imong giingon ba? Na masakoy filosofi good. Mas may man ang nato sa pwesto, we have the capacity to influence, steer, inspire, motivate, and really stand on what we believe. So I wish nga kining tanan pag gumani mong istorya ni Ron, manawag na sa kuni kanang plus Gordon. Ipa-verify dyan ako. Kaya gusto ko inigbalik na ko na one folder, maklaro dyan na 80 barangays, okay, with all the perimeter easement katong aligrahon, unya with the new road, atong ablihan, the coastal, nga ito ang i-convert as kaning south coastal kaning urban development, and then the mountain nga itong i-stabilize niya ma-put up dito balance development and environment. At makita gyud memoryado man na ako bel nga making South Road property majestic. Number 2, coastal enhance. Then downtown colorful. Downtown colorful. Oh. Then midtown active. Uptown bustling. Okay. Bustling. And uptown Yes. stabilized, balance between development and environment. Mm-hmm. Okay. Magkasatagtag sa istorya na, usa na nga ingnang mayor. Sige lang topic. Paninglan yun ka na, Mayor. Pero Mayor, kaning imo mga gipanulti ba that you will be opening more roads, more bridges. So eventually when this will be materialized, this will become a new Cebu City. So nabay. Yes, it would be a new look and a new Cebu City. Pero nabay kausaban, Mayor, as to like classification of like the zoning, for example, sa Cebu City. Na siya gitrabaho na no, and dili magina permanent ang zoning. No, as the city will continue to be growing, as it will respond to the needs of the time and what is now very much as a standard globally. Gani ningon sila nga we want to be a smart city. We are already a smart city. Maybe we want to be a smarter city. Kakuhanin mo, Vilma? And then later on, we want to be a smartest city. But we don't even want to talk about smart, smarter, smartest. We just want to build something and we will never stop to make it new. Okay. We will never stop to make it new. In other words, we will keep on leveling up, enhancing it, and then keeping it, leveling it up, enhancing it, yan ay ikatulog, facelifting it. Facelifting it. Haron nga, kanabang, you will just be surprised na, uy, mo na din eh. Uy, mamay ako nakita niya ito, lahir sa da. I mean, you never stop introducing something that will fascinate, titillate, and mesmerize. Mabitaw na nga,
when you talk about sinulog, ibaw na si Ricky, dakay, it has to be a kaleidoscopic sinulog. Tinulog. Kaleidoscopic. Ibaw si Ricky yan. Munta na sila ko sa pala kaleidoscopic. Ibaw ka Ricky, ang kaleidoscopic when an airplane will be passing Cebu City, they will see and be more mystified with all the colors that they can see on top. And then they will be mystified with all figures that are being seen up with the silhouette of the lights. I mean, you look at it, that is how your mayor dream. That is how your mayor look things up, that when he will be riding an airplane, everybody will know that is Cebu City. Why? Because there is a Santo Niño so huge in a silhouette that can be seen on the top from the airplane or from a helicopter. Kung sa gusto nimo makitaan, you will see a huge duha ka buok rosary. Huge rosary. Unsa man na siya? Mo na siya ang kanang bugway nga giagian original sa sinulog, and the other one mo na siya bag-ong sinulog nga coverage na more or less ana ang focus sa activity. Napailain. Okay. Makibaw kag perting hayagan gabi. Mao na ang carbon, mao na ang kulon, mao na ang umaabot nga tabuan, as well as mao na ang continuing picture sa Camagayan City Center. Okay. Sa dili pa ko mutapon og lain nga issue, Mayor, regarding gyapon sa sunog ba, there's one concern that I would like to raise to you. That this would be ironic tungod kay ang Cebu City is a highly urbanized city, dato kayo nga syudad. But although dili ni direkta nga under sa imong jurisdiction, but we failed to acquire kaning mga high-rise ladder kung naay dagko kayo nga sunog, especially sa mga tag-as kayo nga mga building, because ang Cebu City karon nausab na ang iyahang landscape. Gone are the days nga ang kinatasan nga building diri sa Cebu City sa una was kining ludo and luim nga pila to 14 stories lang. Karon almost 100 stories na ang building, but wala ta ana nga klase sa equipment. I'm telling you, we are not remiss. As your mayor way back 2010. And then very much kaning man ko up kaning squared ko bako sa nang squared apilon. I'm a balagayan bayanihan voluntarismo ko, BBB ko Bilma. So therefore gikan ko sa pagka-Cub Scout, always ready pagka-Boy Scout, until nahimo kong Robber Scout. I do traffic and then I guard cemeteries. Plus, I went to become a PMT, then an ROTC. You know, looking at all of this, I am very much growing with the city. Okay? Now, I have experienced the worst mga gingalan na to calamity. Worst calamity. Including nalunod na usa ka barko, and I has to be on top of it because Mayor Tamos Peña was leaving for America. So I took over a situation where it was very, very dreadful. So looking at all this dreadful, and then having been also a young lawyer where we experienced, and the mayor was Tamios Peña, and that was the worst typhoon, if you remember. Now, then we end up with all of this that we're seeing. Kasi may akong gibuhat dayon nga ibalo man ko nga naghangga yung mga building that now mo na ni bag-o na tong skyline. The new skyline of the city of Cebu necessitates
really major issues to be addressed. Number one, we go down to the smaller kaningingan na natong height. And this is the dormitory. Now, I wish ang ato ang building official si kaning tawagon sa nako karon na mao si Catalan na iya gina i-massive check up ang mga boarding houses. Kaya there was a time mga boarding houses was just there like coffin. Yes. Ikaduha, yes. And then ikaduha, boarding houses na. Now we go into kanang gingon nimo karon nga congested area. Okay? Karon mga pag-asking mga building. Ako nang gi-meeting bell. I had all of them at the social hall. And then pag-ulan sad katong gikan ko sa Macau sa Hong Kong. 100 nila to ka building na sunog dito. 100 floor matingay ito. I was looking at it in an evening. After I was a witness of it, when I arrived Cebu City, then I brought that dreadful situation and a challenge. Then came sa nahitabo sa katong diha sa Grand residences. sa grand residences. Grand residences. Yes. Kibalo pagka I discussed with the fire department, region of sa Cebu City, and even the whole world. Why fire truck na moabot og 100? Wala. In fact, Fire ladder. Ibalo ka ako na experience. Ako mag-isa ka ang grand residence. Isa ka na ko na by stairs. Kuwang na lang ko upat. 35 na ko. Mate, pag abot ako sa 31, ang hangin dahil sa 31 nga floor, Vilma, magkawa man. Get my point? Mm-hmm. So therefore, Yes. naa siya logic. The higher the building, so iyang air capacity, Oxygen. oxygen requirement will also be one thing. Kunya, di na sa ko maghinambog, mingon niya mo nga, nanghinambog ko 11 formula sa sa fire. Kibaw mga nga, di mo dyan mawa ang oxygen sa sunog, di ba? Oh. So therefore, karon ang importante yun sa tagkas kayong building di ay. Ako man na sanang apil-apilon lagi ko. Apil-apilon, gusto ko makakat-on. So, importante yun dito, sprinkler. Number 2, ang importante yun nga, dito sa ibabaw tingali, nga mahimo pag kada floor na ay swimming pool. Nagawa ni mo. Yes. 13 floor, batangan ni mo swimming pool, aron nga inig-abot na sa naisunog, kanay mo swimming pool, imo lang na ibugwak itong per floor, ay lang sa idiretso kay kulap yan ang building. Mo na, yan tinuuray, yan diri sa Melbourne, no? Diri sa Melbourne, tinuuray, no? Kaya nagsunog, kaya nagluto, mami diri, makaluto, mami. Naluto mi, sus, nagali, wa mi gipinalize. O wa man na maandar ang exhaust. Ibalo ba ka, ang tibok building, automatic niabot. Smoke alarm. Yeah, dili kay smoke alarm ra. Mutingog yung tibok building. Wala. Tingog, tibok room. Ang iba ko siya. So, ikay nakapa-alarma? Ako binabina sa muli. Dili ako nakapa-alarma. Ang tuto. Ikaw na, alarma. Sana, marabag, kung sa barko pa, abandoned ship, fire is noted, please, sana, naman na ilang mga, sige. So, niabot ang fireman. In ana ka sophisticated,
niya dito sa gawas, ako nang ikuha ang picture na nga ang ilang fire hydrant nga dry na sabot kung dili kasud nanay tubo daan ng sina sudlan nagtubig inig abot nagsud sa mga firemen or na manggali kay hose din so on your own pwede nimo magamit or musud basta makasud pa then they can put up their hoses. In other words, mo na mga importante kaayo nga aligrahon unya para gyud nga klaro kaayo ang kay karon good na natay mga technology nga available at Yes. our fingertips. So kanang napita diha Vilma, we should not ignore kay importante kaayo niya. Ang importante ni Harold sa quick response team together with the building official dili lang kay kanang gingalan nato once a year dili kinahanglan kung mahimo quarterly yun yan pasay gingalan og kaning twice a year na pasay gingalan og once a year baka kanang once every month kana sa mga lugar kanang grabe na jud kaayong kana ba makakita kang mga building nga dilapidated na niya as kaayo ba kamo na nga I wish kana dapita diha mapitang nindot kining INGNA'NG MAYOR kay ang akong utok mo continue kanang operate bisag layo na kay kunimo pero thanks to the technology thanks to Subo channel yun. Kaya guwapay Subo channel. Subuan ang channel. Sige, tagpangita ka sa Tamo Connect. So, correct. Hindi na ito na wagtangan o atensyon, Vilma. So, Mayor, ako na i-clarify, the city doesn't need the very high-rise ladder for kanang fire, as a fire equipment, one of the fire equipments. We need, but, just to clarify. We need ladders. No, we need ladders. Ang pangutana lagi, we need ladders. Dili na ladder nga mo abot 100. Dili. Yes. Why may why mo abot 100? Kinahanglan magpadong ka 100 ang imong fight them. Sulod pa naglap oxygen. Yung ending ni mo So ang importante equip jud ang building sa mga necessary nga mga gadget equipment of a high-rise building. Karon nga, kanang dapita diya. But at the same time, it doesn't mean ang city government, sila si Harold, ibaw kay si Harold na, updated na si Harold, di na mo undang og getting himself to be attuned. They will definitely, with the money we'll have, pamayad lang mo sa inyong taxes, ayaw mo sigig, ingon nga, mahal kayo ang revision, dili. I'm telling you, I am very much clear, and I was telling Noel Wenceslao, and I thank Noel Wenceslao, and I wish I will also thank Joy Pisguera, because pareha mamintanan. Di pa ni Joy, we were in the city government for so long a time, and we had that opportunity with so many mayors. Now I will do it as a mayor to have this revision done. Under our era, under our age. Okay. Mayor, mutapon ko sa lain nga issue, sir. There was a proposed ordinance nga duso ni Councilor Gelon about drone that you vetoed. Unsay rason sa pag-veto ato, Mayor? It perhaps kadagan magugipang veto. Kaya di lang sa kumumenso kaya mag-uol man na sila basta mo-veto na ko. But don't worry, inig-veto na ko, i-define my veto not within their parameter as a council, then they can practically override my veto. But when I veto, that is always with grounds, that is always founded with reason, and this particular, I remembered because I was being reminded this is a veto
in view of the fact that there's already an existing, shall we say, national law, and maybe National law. aviation, and this is about regulation of drone. That's why we have to be very careful on drone, actually, very careful, because right now the story in the war zone globally, bombs are being carried by a drone. So that's precisely this matter of a drone has to be within the ambit of what we call aviation. Okay, mulupad man eh. And ang mulupad gali, that is something that has to be within the embrace, the coverage sa aviation. So that's why naana na sa existing regulation ana. So there's no need. Okay. Kaya ang gi-point out mga diri, Mayor, nga the police and even the jail officials are receiving intelligence reports nga ang drone are being used for illegal activities sama sa pag-deliver of drugs gawa sa jails ug uban pa. That's right. That's right. Now, kung muna ang problema nga ang pangutana karon, unsa man di ba ang atoa diya is we want the matter about kaning doing or flying a drone unya magbuhat og ordinance, di ba? Magbuhat kita og ordinance parehara na sa atoa karong parte sa what you call this, habal-habal. Okay. Until now, sige guwat balaod na magbuhat ang habal-habal nga kaning balaod yun, nasyonal. Wala, magkita So, sige buhat na to. Nagbuhat ang ordinance of which I approve, but not legitimizing habal-habal, but monitoring habal-habal. Maybe that is something that they probably have to go into kay di man ta pwedeng sa atoa kanang mulabaw ta sa national law. Kay mulabaw kita sa national law, ang ato ang pag-exercise ana might constitute all caberes. At the same time, mulabaw kita ordinance akaning balaod nga naa na unless nga atong buhaton is just to make emphasis. Kanang make emphasis lahi na, but same gyapon ang coverage sa national. Kay lahi maguna ibalo ka ang violation sa national taas na kaysa violation sa lokal. Kita pa nimo na, di ba? Yes. Ang fine na to pilara, ang atong imprisonment pilara, lokal na. Pero maabot na kay kag national, ang fine ana na manggali reclusion perpetua, di ba? Yeah. Muna nga, di na tamo istorya, mulabaw pa ta sa balaod sa nasyonal kay kanang siguradong kanang ato ang ibuhat sa konseho, it will now become illegal or even unconstitutional. Okay. Mayor Mike, sa ongoing budget deliberations karon sa Cebu City Council, si Konsehal Noel Wenceslao is urging the department heads to slash down their budgets. Unsay imong reaction ini, sir? It really masa ko mamugos mamana ako ano. Now it's all on looking at what is doable, what is practically what doable and practical. If slashing will bring what I call a better legislation, then why not? But if the slashing is by whims and caprices, then the executive will always take an affront. Okay. Yeah. Sir, nag-follow-up question lang. When you were saying that ZAR for the North is
it's either Ong or Wenceslao imo paning Yes. timbang-timbang kung kinsa nila or posibleng silang duha. Haing man daghan kaayo. Tunahon dyan na haing daghan kaayo. Kay magtinabangay kay kana si Franklin Ong. Ang trabaho ana niya nga ako na lang gisulti before nga wa pa na mudaog na siya mo take the lead pag kaning prepare nga ma-recover ang setback gikan sa Mabolo Bell hantod dito sa Kabantan, Barrio Luz. Okay. No, mugawas diha sa kaning Archibishop Reyes. Kay mo na siya ay atuang ginganlan na itong parallel road gikan sa north. Ano di naman dili na sila musud diha sa San Jose o St. John. Kaya nga atong giporma diha sa St. John ang purposes of traffic nga gikan sa Salinas or Tisda mo na lang diretso para airport. Nga gikan pa daw sa airport maagi dito sa SN, maagi Mandawi, o mugawas diri sa Mabolo Main Road sa Martires, yung Modimano in a road nga sigurado kung tudtod yapon na diha, yung diretso na dito sa Mulahos, sa kanang Ayala, kanang access road, diretso na dito sa Kabantan. So, pwedeng tungaon nila ni Wenceslao ug ni Ong ang jurisdiction sa north. Likely kung daghang kay na may focus ko na kung ipatrabaho, nandihang yun ako si Franklin Ong. Unya, of course, si Noel, kay muna siya diya sa City Hall, sa Council, may nakina, materialis purchase na with respect to budget and finance. Okay. Oo. Mayor Mike, sa laing bahin, mangumusta mi sir kung unsa nay update sa news kay as to the development sa ilang planta o sa pagpahigayon o public hearing labot sa waste to energy. I will check with Joel Garganera. Okay? Because I already granted an extension anak. No? Granted an extension about for the location in unta determination. And unsa manggali, then I will make my shall we say stand. I will make my stand in due time. And this stand would not only limit no more extension or reason for whatever, but I do not want to think about the last thing maguna ko is rescinding a contract. Ang ako kung gusto nga ma-develop is curative. And this is also holding true. I will check later on with Joy Pisquera. Na naman na niya according to Nestor Archibal, na ang ginganlan o committee report on expedition. Okay. So there are two I would like to check from our acting mayor. Okay. Paningnan ko ninyo kay narabay INGNA'NG MAYOR. Ano ba na INGNA'NG acting mayor? Agtugyos Mayor. Dili, sakto yung ayon. Timing lang yun, no? I mean, God is good all the time. All the time, God is good. Nga, namugna ning atong People's Progressive Radio Media Network. Nga naatay kanang programa nga kada Martes o Wibis. Unya, yes. Nito taning programa kay kung na ay mga incumbent nga aligrihang atong atubangon diri pwede na ito ma-adjust. Pero kung baring anything mo ni sa gyud ang time na to aron dili ta si Vilma dili mag-ubo-ubo kay makapahuwag tarong nga si Sherwin dili mangutana og kaning another item na ningon na kung di na ko mangilabot. Go ahead.
Doon ka na, gyapon mo akong ubo, Mayor. Wala na kayo, wala na. Hapit na maayo, Mayor. Ay, kabalaka. Haway lang yun. Mayor, Haway. last point, sir. Is kung nakahatag ang Cebu City og 50 million ngadto sa Abra, how about sa Mindanao? Not only Mindanao, I think Eastern Leyte or Samar, I already discussed that, and that's now I don't want to preempt the acting mayor. No? Okay. I was telling the acting mayor, and he said already nga, kanang assessment is being already done. I do not know what is now the finding, and this is with respect to kaning Mindanao, but on the part of the League of Cities of the Philippines, and none of this area have declared state of calamity. State of calamity nga ipang-deklarar ang league na may palisiya na we may not be responding, no, then na pamilaing palisiya nga derma di na lang ko i-highlight kay masinyag kanang tumanon nila niya di na namin kaagwanta niya o hatag ba iwa na may kwarta. Okay. On the side sa City of Cebu, we have not only Abra. If you talk about my being a Santa Claus during calamities, way back pa dito sa nahitabo sa Iligan, sa Cagayan de Oro, sa Uma, sa Leyte, katong Yolanda, you know, and of course even San Remeo, and etc., which expanded to Abra. And neighboring, in line with our Big Brother program na. Panahon pa na naman Tami Osmeña, konsyal pa ko, Tami Mayor. And I am continuously, because that is a very good program, and I know I would want to kaninginganlan of have enhance the name Friendship Alliance. Okay. Wow. Mayor Mike, imuhang mensahe para sa mga Subuanon. First, advance Merry Christmas and Happy New Year. Doon lang yun kayo. Unya, kaduha, again, it's our kanibang extending our bereavement sa katong nangakalas diha sa Barangay Tisa, and likewise katong mga na-injured, no? That the city government now with being Mayor Raymond Garcia, the SWS, quick response team, and that will even include Jojo with Champ or whatnot. We will always be around to be of assistance. Now, at the same time, there are still many things to be done. Especially sa Ilo Alamig, maapektahan na inyong kanang lugar sa preemptive reblocking, because we would definitely in storm aggressive and massive. We will not need to be waiting. And the fire, I will be discussing it with the quick response team, and at the same time with OBO. Ako lang yung recapitulate itong gidiscuss. Karon nga tabangan dayon, ayaw mo kalimot sa kanang ginganlan at tuog mag-o nga Latin. E pluribus unum. Okay? Unum. Muna siya. Kung ginigitan audio, el pluribus unum. Out of many, one. Dili yung may bong, we don't talk now of colors. We now talk of unity amidst diversity. And this is a new era, a new age, which is actually, we call it Novus Ordo Seclorum. Unya na asad ang gingalan na to og Annuit Coeptis. Providence has favored our undertaking. Island yung kalimot.
hangad jud sa langit, pangayog yung pangaliya, Sinyo Santo Niño, aron nga kanabang namanggali mga bot, we are capable of handling it. Unya, much as possible, wag kumo sa pangadji because the power of prayer, it can move mountain. Daghang salamat. Maayong adlaw diha ninyo, maayong hapon diri. Maayong hapon diha. Daghan kayo Buntag. Maayong buntag. udto. Maayong udto diha. Udto. Maayong hapon diri. Yes. It's 12:07 diri sa Cebu. Timing. Very good. Okay. Mayor Mike, daghan kayong salamat sa imong pagpakiguban namo dinhi sa imong programang Ingdang Mayor. Mayong pagpaniod Bye, Mayor Mike. bye-bye mga kigalaan diha. Sherwin, bye-bye. Bye-bye.